चिखली वास्को इथल्या मैदानाजवळ अमोनिया वायूनं भरलेला टँकर पलटी झाल्यानं शुक्रवारी पहाटे 2:45च्या सुमारास वास्कोवासियांची झोप उडाली। या दुर्घटनेनंतर मैदानाजवळ राहणाऱ्या 2 महिलांना श्वसनाचा त्रास होऊ लागला। त्यांना तत्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं। खबरदारीचे उपाय म्हणून गावातील घरं रिकामी करण्यात आली। सुमारे 200 नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलं। दरम्यान तब्बल 6 तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर आपत्कालीन व्यवस्थापन पथकानं परिस्थिती नियंत्रणात आणली। या प्रकारामुळे वास्कोच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय। ज्वलनशील इंधन आणि कोळसा प्रदूषणामुळे सतत प्रकाश झोतात राहणाऱ्या वास्को शहरात शुक्रवारी मध्यरात्री 2:45च्या सुमारास अमोनिया वायूनं भरलेला टँकर पलटी झाल्यानं हाहाकार उडाला। अमोनिया वायूनं भरलेला हा टँकर मुरगाव बंदरातून जुवारी इंडस्ट्रीज लिमिटेडकडे निघाला असता महामार्गावर पलटला। त्यामुळे अत्यंत घातक अशा अमोनिया वायूची मोठ्या प्रमाणावर गळती सुरू झाली। अपघाताची माहिती मिळताच आपत्ती व्यवस्थापन पथकाला तत्काळ घटनास्थळी पाचारण करण्यात आलं। वायू गळती रोखण्यासाठी राज्याच्या विविध भागातून अग्निशमन दलाचे तब्बल 8 बंब घटनास्थळी दाखल झाले। तब्बल 6 तास अथक प्रयत्न करून दलाच्या जवानांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणली। Overturned this morning at about 2:30 or 2:40 or so, and then our Talati came on the side by 3:10. The fire services came. Now the city is totally under control. All the schools have been closed. 4 schools that are there in the vicinity have been shut down for today at least. The 4 school is at Regina Mundi Children, the Naval Children's School, and the Vikas Vidya Mandir, and pre-primary school here. So there's no danger, no? There's no danger to anybody, and nobody has been affected. Nothing. The tanker now has been stabilized. खबरदारीचा उपाय म्हणून पोलीस आणि आपत्कालीन सेवेच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळाजवळच्या गावातील सर्व घरं रिकामी केली। अपघात स्थळाजवळ असलेल्या घरातील 2 महिलांना यावेळी श्वसनाचा त्रास होत असल्याची तक्रार आल्यानंतर त्यांना लगेच रुग्णालयात हलवण्यात आलं। शिवाय चिखलीतील 4 शाळांना सुट्टीही जाहीर करण्यात आली। In that area, they asked us to vacate the place because we are just 100 meters away from the site. So we just come out of the house now. Now we are about 500-600 meters from the. But still we can get this smell of the ammonia here. What time the incident took place? What time the phone call? So somewhere around 3 o'clock. 3:15 I think so. I'm not exactly. But we got a call around 4:30 to vacate the place. Yes, there's a leak, so it is very important that we move away. We woke up and initially it didn't seem to be too startling, but in time we noticed that the fumes were getting, the smell was getting very strong and became unbearable. So we tried to get as many people away from their homes as possible. And then now we're all collected about a kilometer away, and so far there doesn't seem to be any discomfort to anybody. So we saw that we could get a smell from our bedroom. So when we opened, we could feel it even more intensive. So we got out of the house. Then we saw one of the fire brigade. Then he told us that there was some ammonia leak. So there were some parked vehicles there. So I could just see a smoke of cloud. But the smell was getting worse. And since I had children and older people, we just evacuated it around 3 from there. So by then the fire brigade and the police were telling us to tell our neighbors that we need to evacuate that entire. So we've been here from 3 now. दरम्यान या प्रकारामुळे वास्को शहराच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय। नाफ्ता दुर्घटनेनंतर अशा काही घटना घडल्यास वास्कोकरांच्या हृदयात धडकी भरते। त्यामुळे स्थानिकांनी संताप व्यक्त केलाय। आम्ही ऑलरेडी पहिले असा वास्कोन हाज्या पयलीं खूब इन्सिडंट जाला। नाफ्ता इन्सिडंट जाला, कोळसो उजो पेट्टा, फ्युम्स येता आनी प्लेन क्रॅश जाता। वास्को आमी एक टायम बॉमाचेर बशिल्ले आसा। दामोदराचें स्थळ आसा म्हणून आमकां आतां पर्यंत राखिल्लो आसा, आनी हाज्या फुडें कितें जातलें आनी कशें जातलें वास्कोचें फुडार कांयच खबर ना। रातचो म्हाका हडेजां वचून म्हज्या जाणट्या डॅडीक घेवन येवचो पडलो, कित्याक ताका थंय आमोनियाचो वास घेवन त्रास जावपाक लागलो। रातोरात ताका शिफ्ट करचो पडलो, म्हाका दुसऱ्या घरान हाडून सकयल दुसऱ्या रेजिडेंसान शिफ्ट करचो पडलो। अशें त्रास केलेले बाकीचे लोक खंय वतले आनी कितें जातलें लोकांचें हाजेर मातशें चिंतून
विचार करचो। टँकर चालकानं दिलेल्या माहितीनुसार रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रका आडून एक वाहन अचानक रस्त्यावर आल्यानं त्याचा टँकरवरील ताबा सुटला। टँकरची धडक रस्ता दुभाजकाला तसंच वीज खांबाला बसली आणि तो डाव्या बाजूने कलंडला। यावेळी अमोनियाची गळती सुरू झाली, ही माहिती जुवारी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली। ड्रायव्हर म्हणटा तो येतालो इतल्यान एक टुरिस्ट टॅक्सी ताका अशी आड आयली, ताका वाचोवपा खातीर ताणें जो ब्रेक मारलो, तो ब्रेक मारून स्कीड जाली तागेली आनी पोलाक आपटून पलटी जाली। सो आतां आमी ते हें केलां, ऑलमोस्ट आतां क्लियर जाला। सो ऑल द मेजर्स वी हॅव टेकन एंड वी हॅव पुट ऑल द एजन्सीज इनटू मूवमेंट एंड वी हॅव सीन दॅट नो एंड देर इज नो कॅज्युअलिटी। वास्कोत अत्यंत घातक रसायनं आणि ज्वलनशील पदार्थाची मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होत असते, पण याची सुरक्षित वाहतूक करण्यासाठी सरकारनं कोणताही आराखडा बनवलेला नाही। अशा पदार्थांमुळे दुर्घटना घडल्यास तातडीनं उपाय करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर कोणतीही आपत्कालीन यंत्रणा नाही। त्यामुळे अशा ज्वलनशील पदार्थांची वाहतूक त्वरित थांबवावी अशी मागणी पर्यावरण कार्यकर्ते सावियो कुरेया यांनी केली आहे। This is the third major incident that has occurred in around Vasco in the last 15 days. First we had the MiG-27 crash, then we had the coal stack fire at MPT, and now today's ammonia tanker leak. These are warning signs and symptoms of the ticking time bomb that Vasco is sitting on. In fact, Vasco cars have been riding on their luck for the last so many years. Today's incident also exposed the total unpreparedness of the disaster management agencies to handle a chemical disaster of this nature. In fact, you will be surprised to know that there is no comprehensive composite disaster management plan for Mormugao Taluka at all, and I can say this on the basis of RTI documents that we have. Nonetheless, I feel that the fire force, both state fire force as well as MPT and other agencies that came in, and the Vasco police, they have done a commendable job. They showed great presence of mind, and they put their lives to risk, and they have averted a greater damage to both to life and property. Now I feel the need of the hour is to have a white paper on the disaster management preparedness of the government agencies for the entire Mormugao Taluka, and this white paper should come within the next 30 days. The carrying capacity of Vasco to handle and to store all these hazardous chemicals, that has been crossed long ago. I think the time has now come to stop. We have to take stock of what is happening. Now new berths are proposed. The petroleum berth is proposed to be shifted right on the doorstep of the city. I think all these projects, the government and MPT and all the other industries should take a fresh look and ensure that the life and property of the people of Vasco is protected and safeguarded at all times. घातक रसायने आणि ज्वलनशील पदार्थांच्या वाहतुकीमुळे वास्को शहर म्हणजे टाइम बॉम्बवरील शहर म्हणून नावारूपास येत आहे, अशी प्रतिक्रिया मुरगावचे नगराध्यक्ष दीपक नाईक यांनी व्यक्त केली। पालिकेच्या पुढील बैठकीत अमोनियासारख्या रसायनांची वाहतूक शहरातून करण्यावर बंदी घालण्याबाबत ठराव घेतला जाईल, अशी ग्वाही नाईक यांनी यावेळी दिली। हो इन्सिडंट जाल्लो आसा। आयज आमी एक डिसिजन घेतलेलें आहे कोल बंद करपाचो, सेकंड डिसिजन घेतलेलें आमी पेट्रोलियम प्रोडक्ट बंद करपाचो, आनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हांगालो बंद जाल्लो आसा। सेकंडली अमोनिया जो आहा पळय तेंचे हांगा एक ZIOTL तेंचो प्लांट आसा, तेंचे थंय शिफ्ट करपाचें। कितें तरी एक तेंचें डिसिजन घेवपाक जाय की तो जो टँक आहा तेंचे हांगा शिफ्ट करपाची। इमिजिएट ह्या कावन्सिलान आमी कितें डिसिजन घेतलें, आमकां अमोनिया नाका हांगा, आमकां डेंजर आमकां वास्कोकारांक एक सुखान रावपाक केन्ना मेळना हांगा। हांगा मदीं एका फुडें एक जाल्यार पयलीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नाफ्ता, मागीर अमोनिया आनी आतां कोल। सो हो अमोनिया सुद्दां आमी खंय तरी भायर काडपाक आमी एक रेजोल्युशन घेतलें, आमी कितें डिसिजन घेतलें।